Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Mbah. Kali ini saya sama majikan saya mau masak kaiyak, tapi bukannya dimasak ya. Kaiyak ini mau dibikin itu, direndam sama arak. Ini adalah kaiyak. Kaiaknya ada yang apa ini namanya, yang cuma ininya sama ini. Nah, ini kaiyak dicuci bersih terlebih dahulu. Kaiaknya dicuci bersih dulu. Kaiyak rendam pakai arak. Nah, ini nanti setelah kaiaknya dicuci, kita rebus sebentar ya, kira-kira 10-12 menit, tapi pastikan sudah matang ya. Kalau ayam ras itu cepat matangnya, 10 menit 12 menit sudah matang direbus. Dicuci bersih dulu, terus direbus selama 12 menit, kemudian angkat, tiriskan. Masak kaiyak rendam arak. Pastikan dicuci bersih. Rebusnya dikasih irisan jahe ya. Setelah direbus selama 12 menit, 10-12 menit, diangkat, ditiriskan. Yilo thong冇啦。跟住咧，嗰啲陣間倒喺煲嗰度。係啊，倒落嗰啲酒度咯。你見啦，倒落嗰啲酒度。哦，陣間落嗰啲。係啊。咁樣啊。kaiyak要10先。加嗰啲薑、葱。有冇鹽？呢啲咪鹽啊？係啊，鹽。加鹽。媽，可唔可以同我拿紙巾啊？一鋪啦，快！等姐姐食完飯，我先同你玩。咁多種啊，姐姐？係啊。哦，咁啊。sắp có tí cái yuca có tí kiong chung. Trên chú lấy cả longan con thằng mày đi có kêu mẹ đi có kêu mà chia đi có cây gì longan con thằng mày cây gì.水啊，啲水得未啊？得啦。下次咧，陣
整呢個唔使整㗎，唔使整斷佢㗎，不過要擠咗啲血出嚟，擠咗啲血，裏面有好多血啊。係。你試下，你試下啲味甜唔甜？要甜地，甜啊，夠唔夠甜？仲係好鹹。係啊，好鹹。係咪好鹹？係啊，係好鹹啊。俾多啲要少少甜，要有少少甜就得㗎啦。你洗乾淨㗎啦？係啊，洗乾淨。唔使俾烚幾多耐啊，弟弟？呢個唔一陣㗎咋，唔好烚好耐啊。哦。一陣就得㗎啦。Kira-kira 10 menit diangkat, didinginkan, terus ditaruh di peng es batu, peng. Hmm. Ini dia dịch này ke, mau kayak gitu aja. Sayap Ayam.冇位，一陣先，呢啲冇位，一間先。哦。個頭先叫咩啊，弟弟？燒酒。燒酒。燒酒。燒酒。Kaiyak燒酒。係啊，燒酒。唔使加水。唔夠甜。要落啲糖。要咁多湯啊，3湯啊。係啊。差唔多。我洗隻手先。啲水嗰啲血水啊，可能啲血水。Kaiyak yang sudah direndam sama es batu masukin ke adonan. 呢啲可以唔好要，呢啲血嚟嘅。哦。
皮咧，你唔好剪啊，下次唔好剪啊。哦。擠晒啲血咧，呢啲冇用噶。哦。你一剪咧，嗰塊皮就爛，好核突咧。整呢啲好難，好核突。下次唔好整。OK。唔記得提你。係。一直剪你哋叫咁樣啊？係啊，上次係啊。提你啊，係我唔記得叫你唔好剪。你底啲血要擠出嚟咯。嗯。你所以洗乾淨要洗得好乾淨咯。係。有啲毛咧，拎走啲毛。嗯。Diaduk ditambah longan kon dong mai me ali ka dede. Keju. Longan kon keju. Lalu diaduk. 唔夠酒啊！唔夠酒。係啊，啲酒唔夠啊。所以咧，我要用膠袋咯。唔夠糖，唔夠酒。我攞多包糖。攞多包糖？係啊，攞多包糖。呢啲唔要。好多糖啊！你整兩個袋。Lalu diaduk-aduk. Tutup pakai mesinci, taruh kulkas. Malam bisa dimakan. Mau lah. Nah, demikian video dari kami.